자비하시고 은혜로우신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Dios Padre todo misericordioso y amoroso, te damos gracias. 영원한 지옥 형벌 받아 마땅했던 죄 많은 저희들이었습니다. Éramos pecadores que merecíamos recibir el juicio del infierno eternamente. 주님의 그 값진 보혈의 피로 저희를 구원하여 주시고 오늘도 주님의 말씀 앞에 저희를 불러주심에 참으로 감사드립니다. Gracias por salvarnos con tu sangre preciosa y llamarnos ante tu palabra. 이 코로나로 인하여 말씀 듣기에 너무나 어려운 환경 가운데 있지만 오늘도 저희 마음을 일깨워 주시고 말씀 앞에 불러주심에 감사드립니다. Señor, estamos en una situación difícil de escuchar la palabra, pero gracias por acordarse de nosotros y hacernos escuchar la palabra. 어떠한 환경 가운데서도 정신을 바짝 차리고 주님 오실 날이 가까움을 알고 말씀에 더욱더 집중할 수 있도록 도와주옵소서. Pase lo que pase, ayúdenos a enfocarnos más en la palabra. 오랜 기간으로 인하여 신앙이 많이 흐트러지고 신앙의 어려움을 겪고 있는 형제님들도 계십니다. Por la cuarentena que se demora, hay muchos hermanos que están teniendo dificultades. 특별히 기억하여 주시고 힘을 주시고 앞으로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Recuérdelos para que ellos puedan seguir adelante con la fuerza. 오늘도 함께 배우는 주님의 말씀이 마음 가운데 심겨지고 우리의 삶이 말씀 앞에 낮아지고 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, ayude para que a través de la palabra que escucharemos hoy pueda cambiarse nuestra vida y seguir adelante. 주님의 은혜 가운데 진행되는 건축이 순적히 진행되어 빠른 시간 안에 완공되고 예전처럼 형제님들이 함께 모여 힘있게 복음을 전할 수 있도록 También 도와주시옵소서. ayude para que lo más pronto posible podamos terminar de construir la iglesia para que como antes con los hermanos podamos predicar. 여러 곳에서 여러 모습으로 주님의 말씀이 증거되고 있습니다. En diferentes lugares, de maneras distintas, se está predicando el evangelio. 증거되는 모든 손길 가운데 함께 하시어서 날로 계속해서 구원의 역사가 구스코 교회 가운데 더할 수 있도록 Señor, 도와주옵소서. acompáñese a todas las manos de las personas que predican para que por todas las partes de Cusco pueda entrar el evangelio. 오늘 말씀과 교제의 모든 시종을 아버지 하나님께 의지합니다. Hoy confiamos todo en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25 versículo 1 al 5. San Mateo capítulo 25 versículo 1 al 5 읽어드리겠습니다. Les leo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, como no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 오늘은 마지막 시대를 사는 성도의 합당한 자세라는 주제로 함께 말씀을 배워보도록 Hoy 하겠습니다. con el tema de la postura digna de los cristianos que viven en la última época vamos a reflexionar juntos. 성경에 예수 그리스도께서 죄를 마시기 전에 이루어질 징조들이 성경에 자세히 기록되어 En la 있습니다. Biblia está escrito muy detalladamente acerca de las señales que han de suceder antes que el Señor venga por segunda vez. 특별히 마태복음 24장과 25장에 아주 자세히 나타나 있습니다. Especialmente del capítulo 24 al capítulo 25 de San Mateo explica muy detalladamente. 본문을 읽었던 마태복음 25장 1절에서 5절에 보면 Si vemos a Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 5, 신랑이 나오고 그 신랑을 기다리는 열 처녀에 대한 비유가 나와 있습니다. habla del esposo y la parábola de 10 vírgenes que lo esperan. 신랑은 예수 그리스도를 나타내죠. El esposo se refiere a Jesucristo. 신랑이 오는 것은 예수님의 재림을 나타냅니다. La venida de esposo quiere decir la segunda venida del Señor. 그런데 신랑이신 예수님이 더디 옵니다. Pero hay la demora de la venida del Señor, quien es el esposo. 열 처녀 가운데 미련한 5 처녀는
이 등은 있는데 기름은 준비하지 않았죠. Entre 10 vírgenes, 5 vírgenes necias no prepararon aceite aunque tuvieron lámparas. 기름이 없다는 건 성령이 없다는 것이고 구원을 받지 못했다는 겁니다. ¿A qué se refiere no tener el aceite? Quiere decir que no tiene el Espíritu Santo y que no ha recibido la salvación. 그리고 5 처녀는 기름을 갖고 있죠. Y otras 5 vírgenes tuvieron el aceite. 구원을 받은 것을 나타냅니다. Quiere decir que ellas sí recibieron la salvación. 그런데 문제가 있죠. Pero hay un problema. 신랑이 들여오니까 미련한 5 처녀뿐만이 아니라 지혜로운 5 처녀도 모두 졸며 잤다라고 기록되어 있습니다. Como el esposo se tarda, no solo 5 vírgenes necias, sino incluso 5 vírgenes prudentes se quedaron dormidas. 이것은 우리에게 중요한 교훈을 주고 있죠. Esto nos da una lección importante. 구원을 받았다는 그 그리스도인들도 다 졸며 잤다라고 되어 있어요. Dice que hasta cristianos que recibieron la salvación cabecearon y durmieron. 마지막 시대의 증거 중에 나타날 현상 가운데 하나가 주님의 재림이 더뎌짐으로 인해서 성도들의 마음도 느슨해지고 소망이 흐트러짐을 그런 것을 교훈하고 있는 겁니다. Una de las cosas que va a suceder en la última época es por la venida del Señor se afloja el corazón de los cristianos y también se oscurece la esperanza. 이 말씀은 또한 우리 성도들에게도 어떤 경각심을 주고 있습니다. También a través de esta palabra despierta el corazón de los cristianos. 요즘 세상에 나타나는 현상들을 보면 주님의 재림이 너무나 가깝다는 것을 잘 알고 Si vemos a 있잖아요. todos los fenómenos que se ocurren en el mundo, podemos conocer que la segunda venida del Señor está muy cerca. 코로나가 처음 시작했을 때는 막 그리스도도 많이 긴장하고 바로 주님 오실 것처럼 그런 생각을 가졌었습니다. Cuando recién comenzó el coronavirus, los cristianos como que se despertaron y pensaron que ya falta muy poco que el Señor viniera. 그런데 몇 개월이 지나오면서 Pero pasando unos cuantos meses, 그리스도인들의 마음 가운데서도 재림에 대한 소망이 흐려지고 아니라고 나태한 마음들이 들어올 수가 있는 겁니다. puede ser que se oscurezca la esperanza de la segunda venida del Señor y que uno se vuelva como una persona ociosa y perezosa. 요즘 우리 이원 목사님도 걱정을 많이 하시더라고요. Últimamente veo que el pastor Juan Lee también se preocupa bastante. 코로나 기간이 오래되면서 한국에 있는 성도님들도 말씀과 교제를 조금씩 멀리하는 분들이 생기고요. Porque cuanto más se demora la cuarentena, incluso hasta los santos coreanos se alejan de la palabra. 집에서 말씀을 듣게 되는 경우들이 많기 때문에 Y como hay muchos casos en los cuales se escucha la palabra en la casa, 말씀에 잘 집중하지 못하고 말씀 시간에 막 다른 행동을 하는 분들도 많고 por lo tanto fácil no se concentra en la palabra y mientras escucha la palabra hace otras 우리 cosas. 꾸스코 성도님들도 마찬가지입니다. Los hermanos de Cusco también. 지금 서로 만나서 교제하지 못하고 인터넷으로 계속 교제하다 보니까요. Ahora, como se está alargando el tiempo de reunirnos a través de la reunión virtual, 처음에 잘 들으시는 분들 중에서도 최근에 잘 못 들어오는 분들도 많이 계시고 últimamente veo a muchas personas que no entran, aunque eran hermanos que siempre venían a escuchar la 마음이 palabra. 자꾸 느슨해지고 소망이 점점 흐려지는 분들이 많이 생겨나는 것 같습니다. Son muchas personas que se está aflojando el corazón y que se está oscureciendo la esperanza. 그리고 세상 사람들처럼 아유 재림 하는데 벌써 수도 없이 그런 얘기가 있었는데 아직도 재림이 안 오잖아. Pero como los mundanos dicen, frecuentemente uno habla de la segunda venida, pero el Señor hasta ahora no viene. 그리고 주님의 재림을 조롱하는 사람들도 마지막 시대에 많이 생긴다라고 성경에 También la 기록되어 Biblia 있습니다. está diciendo que en la última época se aumentarán muchas personas que digan que no va a existir la segunda venida. 그래서 사도 베드로도 죽음을 앞두고 그 재림에 대해서 이렇게 우리에게 경고하고 있습니다. Por lo tanto, el apóstol Pedro también frente a la muerte está exhortando así sobre la segunda venida. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Segundo Pedro capítulo 3. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 3 al 4. Segundo Pedro capítulo 3 versículo
3 al 4 읽어드리겠습니다. Les leo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 여기서 말세라고 되어 있는데 Aquí dice los postreros días. 말세에 기록만한 자들이 많이 생긴다고 되어 있고 Dice, en los postreros días vendrán burladores. 야, 재림한다는 약속이 있는데 아직도 주님 안 왔잖아. Hay una promesa que dice que habrá la segunda venida, pero hasta el Señor no viene. 이런 사람들이 많이 생긴다는 Se 겁니다. aumentarán muchas personas que digan tales 자, cosas. 여기서 말하는 말세를 오해하는 분들이 있는데 Aquí hay muchas personas que malentienden acerca de los postreros días. 말세가 어디서부터 어디까지냐? Los postreros días comprende desde cuándo hasta cuándo. 예수님의 초림에서부터 재림까지를 말세라고 얘기합니다. Los postreros días quieren decir desde la primera aparición de Jesús hasta su segunda venida. 특별히 요즘은 정말 말세의 그 마지막 지점에 있다는 것을 우리는 알 수 있습니다. Especialmente últimamente nosotros podemos darnos cuenta que estamos casi al final de los postreros 이 días. 베드로 사도의 경고처럼 Como la advertencia del apóstol Pedro, 재림이 가까울수록 이제 거짓 선지자들이 많이 나타나게 되어 있습니다. cuanto más se acerque el fin del mundo, se aumentarán muchos profetas falsos. 초대교회 때부터 이런 사람들이 많이 Desde la 있었어요. época de la iglesia primitiva estuvieron muchas personas así. 예수님의 그 재림에 대한 약속은 신구약에 아주 많이 기록되어 있습니다. Son muchas promesas de la segunda venida del Señor en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. 그런데 점점 시간이 지나가면서 이러한 재림의 약속을 믿지 않는 사람들이 많이 생겨나고 있죠. Pero con el transcurso del tiempo hay muchas personas también que no creen en la segunda venida. 주의 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? Dice claramente, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 자, 우리 시대도 마찬가지입니다. Hoy en día también es lo mismo, 요즘 ¿cierto? 코로나를 예를 들어서도요. Voy a dar un poco del ejemplo del 이런 coronavirus. 코로나 사태를 경험하면서도 변함없이 강팍한 자들이 너무나 많습니다. Experimentando el coronavirus, hay muchas personas que siguen teniendo el corazón duro y terco. 야, 뭐 마스크도 요즘 잘 안 쓰고 다니는 사람들 Últimamente 생기고 veo a muchas personas que no andan con mascarilla. 시간이 지나면서 점점 마음의 경각심이 사라지는 Cuanto 거예요. más se demora el tiempo o el despertamiento, la conciencia del corazón se desaparece. 얼마 전에 이 페루에 있었던 사건이 전 세계, 한국까지도 그렇고 전 세계에 뉴스가 크게 났습니다. Hace poco tiempo salió esto por todas las noticias. 코로나 기간 가운데 특별히 뭐 밤에 모이지 말라 그랬는데 Durante el coronavirus, ha dicho que no se reúna en la noche, 청년들이 나이트클럽에서 몰래 모이다가 경찰이 단속이 나왔죠. pero los jóvenes reuniéndose en la discoteca secretamente fueron capturados por los policías. 그래서 급히 도망가다가 수많은 안타까운 청년들이 죽음을 맞이하게 Y así 됐습니다. huyéndose, muchos jóvenes perdieron su vida. 참 이런 코로나 사태 가운데서도 여전히 강팍하고 마음이 묻은 사람들이 많이 A 있는 거예요. través de la situación del coronavirus hay algunas personas que siguen teniendo el corazón duro y terco. 그래서 베드로 사도가 그래서 이 시대부터 이렇게 말씀을 한 겁니다. Por lo tanto, hasta en la época de apóstol Pedro dijo así. 세군도 베드로 이 말씀을 쭉쭉 보다 보면 구원의 베드로 사도가 말씀을 합니다. Si vemos el libro de Segundo Pedro, el apóstol Pedro dijo, 네, ¿no? 구원의 확신과 예수님의 재림을 이야기하면서 마지막 때가 되면 재림을 부인하는 사람들이 많이 생기게 될 것이다. El apóstol Pedro mencionando sobre la convicción de la salvación y el fin del mundo, está exhortando que cuanto más se acerque el fin del mundo, se aumentarán muchas personas que nieguen la segunda venida del Señor. 우리 그리스도인들은 주님의 재림을 확신하는 사람들이잖아요. Los cristianos son personas que tienen convicción de la segunda venida. 참으로 주님의 재림이 언제든지 올 수 있다고 확신한다면 Si uno tiene convicción de que en cualquier momento puede llegar el Señor por segunda vez, 우리의 삶은 변화될 것입니다. nuestra vida tiene que cambiarse. 또한 세상이 불로 받는다는 것을 분명히 안다면 Además, si conociera exactamente que este mundo va a recibir el juicio con el 참된 fuego, 그리스도인이라면 si fuera realmente un cristiano 이 verdadero, 세상에 소망을 두지 않고 살게 될 겁니다. vivirá no teniendo la esperanza en esta tierra. 그런데 재림이 정말 사실이라면 Pero si fuera realmente cierto la segunda venida, 그리고 재림이 재림이 오기 전에 이루어질 징조들이 다 이루어졌는데 왜 incluso 주님이 빨리 안 오시는 todas 걸까? las señales que deben cumplirse antes que el Señor venga por segunda vez se cumplieron, pero ¿por qué el Señor se está tardando hasta ahora? 생각해 보셨습니까? ¿Alguna vez ustedes pensaron 오늘이라 acerca de 주님이 오실 수 esto? 있는데
왜 주님이 왜 안 오시는 걸까? El Señor es capaz de venir aunque sea hoy día, pero ¿por qué se está tardando? 주님의 마음, 사랑의 마음 때문인 겁니다. Es por el corazón del amor del Señor. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9 여기를 한번 읽어드리겠습니다. Les leo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 자, 이 말씀을 읽다 보면 참 마음이 감동이 됩니다. Leyendo esta palabra me emociona mucho. 이미 주님이 재림하시기 전에 이루어질 징조들은 다 이루어졌는데 Todas las señales que deben cumplirse antes de su venida se cumplieron. 오늘이라도 주님이 오실 수 있는데 Aunque sea hoy, el Señor es capaz de venir. 왜 주님은 하루하루 계속 미루고 Pero ¿por 미루고 qué 아직도 안 오고 El 계시는 Señor 걸까? se está tardando uno por uno y ¿por qué no está viniendo hasta ahora? 이 말씀을 통해서 우리가 생각해 A 본다면 través de esta palabra nosotros podemos pensar. 먼저 우리가 알아야 될 것은 Lo primero que tenemos que saber 먼저 하나님은 영원 속에 계신 분이라는 사실을 우리는 알아야 es 됩니다. que Dios es un ser quien vive en la eternidad. 하나님은 사람이 보는 것처럼 세상을 보지 Dios no 않습니다. ve al mundo como el hombre lo ve. 하루가 천년 같다. Dice, un día es como 1000 años. 주님은 하루를 천년처럼 귀하게 보신다는 의미가 담겨 있고 Es decir, el Señor valora un día como 1000 años. 그리고 이 표현 가운데 죄인이 돌아오기 바라는 주님의 간절한 그 마음이 담겨 있는 거예요. También en esta palabra se incluye el corazón anheloso del Señor que espera que los pecadores vuelvan. 주님은 한 사람이라도 구원받기를 원하는 마음을 갖고 계시고 El Señor tiene un corazón que más que sea una persona reciba la salvación. 간절한 마음을 가지고 하루가 천년 같은 마음을 가지고 기다리고 계시는 겁니다. Teniendo un corazón como un día de 1000 años, o sea, está esperando. 한 사람이라도 구원받기를 원하시기 때문에 Como desea que una persona más sea salva, 오늘 오셔야 되는데 오늘도 주님이 참고 계신 거예요. suficientemente puede venir aunque sea hoy, pero está aguantando. 그리고 주님이 또 아직 아직 재림하지 않는 이유는 Y otra razón más por la que el Señor no viene por segunda vez 회개하기를 한 사람에도 회개하기를 원하기 es 때문입니다. porque espera que una persona más se arrepienta. 하나님은 노아 홍수 때도 많은 시간을 가지고 기다리셨죠. El Señor en el tiempo de Noé también esperó mucho tiempo, 무려 ¿verdad? 120년이라는 기간을 기다리셨어요. Esperó incluso 120 años. 지금도 시간을 많이 주고 Hasta 계십니다. ahora nos está permitiendo mucho tiempo. 내 가족과 내 친척, 내 주위에 아직도 구원받아야 할 사람들이 많이 있기 때문입니다. Es porque alrededor de mí son muchas personas que todavía deben recibir la salvación como familiares y parientes. 주님은 모두가 다 회개하지는 않을 것이라는 것을 알고 계십니다. El Señor conocía que no todos se arrepentirían, 하지만 최대한 한 명이라도 건지기 위해서 지금도 참고 계신 거예요. pero está aguantando hasta ahora para salvar a una persona más. 하지만 언젠가 주님의 날은 도적같이 온다고 되어 있습니다. Pero dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 자, 10절에 기록되어 있기를 Como dice en el versículo 10, 그러나 주의 날이 도적같이 올 것이다. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일들이 다 드러날 것이다. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 하나님은 참으로 오래 참으시는 분입니다. Dios es quien tolera mucho tiempo. 노하기를 더디하시는 분입니다. Es tardo en airarse, 하지만 심판하실 때는요 pero a la hora de juzgar 정말 무섭게 se 심판하실 거예요. convierte en un ser temible. 하나님 심판이 얼마나 무서운지를 알 수 있는 사건이 노아 홍수 심판 사건일 El 겁니다. acontecimiento que demuestra qué tan temible es el juicio de Dios es el acontecimiento del diluvio de Noé. 하나님이 오래 참으셨지만 Aunque Dios toleró mucho 이제 tiempo, 시간이 되고 심판이 시작될 때는요 pero a la hora de juzgar, 노아와 그 8식구 말고는요 excepto la familia de Noé, 아무도 살지 못했습니다. ninguno pudo sobrevivir. 모든 동물이 다 죽었습니다. Todos los animales 모든 murieron. 사람이 다 Todos 죽었습니다. los seres vivos murieron. 노아 홍수 때 천지가 개벽한 것처럼 다시 한번 이 세상이 개벽할 날이 곧 가까웠습니다. Como hubo un gran cambio en el cielo y en la tierra cuando hubo el diluvio del Noé, ciertamente otra vez se creará un nuevo mundo. 자, Isaías capítulo 51, busquemos. Isaías capítulo 51, versículo 4 al 6. Versículo 4 al
6 읽어드리겠습니다. Les leo, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera procederán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. 노아 홍수 때는 물로 세상을 심판했습니다. En la época de Noé juzgó al mundo con el agua, 전 세계를 멸망시켰잖아요. destruyó a todo el mundo. 이제 마지막 주님이 재림하실 때는요. Ahora, cuando el Señor venga por segunda vez, 이제 그 노아 홍수 때와는 또 비교가 안 되는 더 큰 진노가 임하게 될 겁니다. llegará una ira mucho más grande que no se puede comparar con el juicio del diluvio de Noé. 여기 5절 말씀에 내 팔이 만민을 심판한다고 되어 있고 Aquí en el versículo 5 dice, y mis brazos juzgarán a los pueblos. 6절 표현은 너무나 무서운 La 말씀이죠. expresión del versículo 6 nos da miedo. 하늘이 연기같이 사라질 것이다. Está diciendo claramente, porque los cielos serán deshechos como humo. 모든 사람들이 하루살이같이 죽게 될 것이다. Es decir, el hombre morirá muy rápido. 자, 최근 일어난 코로나 사태 등을 통해서 이 시대가 성경적으로 정말 마지막 시대라는 것을 그리스도인들은 한시도 잊지 말아야 됩니다. A través de la situación del coronavirus en la actualidad, los cristianos no deben olvidarse de que esta época es la última época bíblicamente. 그리고 이 성경에 보면 Además, si vemos en la Biblia, 특별히 이 마지막 시대가 됐을 때 그리스도인들이 어떤 마음의 자세를 가지고 살아야 되느냐. especialmente cuanto más llegue la segunda venida y la última época, los cristianos con qué postura de corazón deben vivir. 마지막 시대를 살아가는 그리스도인의 합당한 삶의 자세가 성경에 자세히 기록되어 En la 있습니다. Biblia está hablando muy detalladamente acerca de la postura digna de los cristianos que viven en la última 우리가 época. 이미 다 알고 있는 Tal 말씀이지만 vez puede ser la palabra que ya nosotros 오늘 conocemos, 되새김질하면서 pero hoy rumiando, 이 마지막 시대에 합당한 그리스도인의 마음을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. vamos a reflexionar acerca del corazón digno de los cristianos en la última época. 자, 이 마지막 시대가 다가오면서 먹고 살기가 점점 힘들어지죠. Cuanto más se acerca el fin del mundo, es mucho más difícil comer y vivir. 그러니까 세상 ¿no? 사람들은 무엇을 먼저 Por 생각해요? lo tanto, ¿qué es lo primero que los mundanos 어떻게 piensan? 하면 먹고 살까? ¿Qué debo 이것만 hacer 생각하잖아요. para vivir comiendo bien? 근데 ¿Verdad? 성경에는 그리스도인은 달라야 된다라고 Pero en la 얘기합니다. Biblia está diciendo que el cristiano debe ser diferente. 물론 이 세상 일이 염려가 많이 되겠지만 Obviamente puede preocuparse mucho por las cosas del mundo, 그리스도인들은 이 세상 염려보다도 마지막 때일수록 주님의 일을 더 생각하고 염려해야 pero 된다라고 cuanto más 이야기하고 se 있습니다. acerque la segunda venida del Señor, los cristianos más tienen que preocuparse por las cosas del Señor. 자, 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. poco largo, primero Corintios capítulo 7, muy importante. Primero Corintios capítulo 7, versículo 29 al 35. Primero Corintios capítulo 7, versículo 29 al 35 읽어드리겠습니다. Les leo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 자, 요즘 코로나 시대를 우리가 경험하면서 Últimamente experimentando la época del coronavirus, 우리 그리스도인들은 다 느끼고 있잖아요. todos los cristianos sienten, ¿verdad? 지금이 정말 마지막 Que 시대구나. realmente estamos en la última época, 주님이 바로 코앞에 있구나. que el Señor 오셨구나. está muy cerca de nosotros. 그런데 우리 솔직히 한번 얘기해 봅시다. Pero ahora hay que hablar un poco sinceramente. 이럴 때일수록
세상 먹고 사는 걱정이 더 돼요? 주님 일이 더 걱정이 돼요? Más cuando estamos en esta situación, nos preocupamos más por las cosas del Señor o por las cosas del mundo. 아직 구원받지 못한 나의 가족들 Mi familia que todavía no ha recibido la salvación, 빨리 전해야 되는데 tengo que predicarle lo más pronto 자, posible. 이런 생각이 듭니까? 아니면은 어떻게 하면은 이 마지막 시대에 그 먹고 살기 힘들어지는데 어떻게 하면 돈을 더 벌까 이런 생각을 Primero 합니까? piensan en esto o piensan en ganar un poco más de dinero en el mundo, ya que es cada día difícil llevar la vida, ¿cierto? 아, 이대로 코로나가 끝나기 전에 주님이 오시면 어떻게 되나? ¿Qué pasa si el Señor viene antes que se termine el 지금 coronavirus? 쿠스코 교회가 건축을 하고 Ahora la 있는데 iglesia de Cusco está haciendo 빨리 건축이 construcción. 끝나고 다시 모여서 다시 한번 주님이 기회를 주어서 주님의 일을 하다가 주님을 만나야 될 텐데 Hay que encontrarnos con el Señor haciendo un poco más de su obra después de que se termine el coronavirus, reuniéndonos en la iglesia, 이 ¿no? 생각이 먼저 돼야 되는데 Esto tiene que ser el primer pensamiento que los cristianos 고린도서 deben tener, 7장의 pero 말씀처럼 como dice en 1 Corintios capítulo 7, 주의 일을 염려하는 게 아니라 en el lugar de tener cuidado de las cosas 세상 del 일을 먼저 Señor, 했네. tiene cuidado de las cosas del mundo. 이제 코로나 터지니까 어떻게 됐어요? ¿Qué ha pasado cuando hubo el coronavirus? 자, 이게 어떤 장면이죠? ¿Qué escena es esta? 마트에 물건이 없어 막. En la tienda no hay ningún producto. 야, 이 코로나 때문에 이 쌀 다 떨어지고 먹을 거 없으면 어떡해? ¿Qué pasa si se agota la comida por el coronavirus? 막 서로 막 가져가고 막 마켓에 막 물건이 Porque 없잖아요. entre los unos a los otros, o sea, quieren llevar la cosa de la tienda y en la tienda no hay ningún producto. 이건 세상 일을 염려하는 세상 사람들의 마음이고 Es el corazón de los mundanos que se preocupan por las cosas que han de pasar en el mundo. 그리스인들은요. Pero el cristiano, 아, 정말 때가 너무 가깝구나. hay que conocer que de verdad estamos muy cerca. 주님의 del 재림 tiempo. 만물의 마지막이 정말 가깝구나. Tenemos que conocer que la segunda venida y el fin del mundo 성경에서 están 말하는 cerca. 마지막 시대 징조가 바로 우리 시대에 다 일어나고 Todas 있구나. las señales que deben cumplirse en la última época se están cumpliendo ya en nuestra época. 그것을 정말 느낀다면 Si uno siente esto por dentro, 지나가는 세상 형적의 마음을 두를 것이 아니라 no dará su corazón en la apariencia del mundo que se pasa. 이 세상에 지나가는 세상의 정욕의 마음을 둘 것이 아니라 No daría su corazón en los deseos carnales que se pasan. 참으로 진지하게 그리스도인들은 내가 무엇을 위해 살아야 되느냐, Sino los cristianos seriamente tienen que pensar para qué hay que vivir. 세상 일이냐 주의 Para 일이냐. las cosas del Señor o para las cosas del mundo. 그리스도인이라면 주의 일을 먼저 염려하는 Si 것이 fuera 합당한 겁니다. realmente un cristiano verdadero, primero tiene que tener cuidado de las cosas del Señor. 어떻게 하면 아내를 더 기쁘게 ¿Cómo hay 할까? que hacer para agradarle a mi 자, esposa? 이것이 필요 없다는 것이 No digo 아닙니다. que esto es necesario. 이것도 필요하지만 Sí es necesario, 주님을 기쁘게 하는 것보다 흔한 기여서는 안 된다. pero no hay que priorizarlo en el lugar de agradarle al Señor. 참된 그리스도인이라면 마지막 시대도록 주의 일을 더 염려해야 Si 됩니다. fuera realmente un cristiano salvo, tiene que más preocuparse por las cosas del Señor más que las cosas del mundo. 요즘 저도 집에 있어가면서 인터넷으로 후아니 목사님 설교를 자주 Y 듣습니다. también últimamente quedándome en la casa, escucho varias veces la palabra del pastor Juan Lee. 그리고 이 마지막 시대에 그 이뤄진 영혼들을 생각하면서 주의 일을 생각하면서 자주 우시는 목사님의 설교 장면을 보게 됩니다. Y veo muchas escenas en las cuales el pastor Juan Lee se pone a llorar teniendo pena de los espíritus perdidos. 얼마 전에 또 설교에도 하나님께 한 번 더 기회를 주셔야 될 텐데 하시면서 우시는 모습을 Hace 봤습니다. poco tiempo también él lloró diciendo que espera que Dios le dé un poco más de la oportunidad. 아, 그래서 그 이하 목사님 봐가면서 보면서 정말 이 마지막 시대에 너무나 합당한 마음을 가지고 있는 목사님의 모습이 너무나 본이 되었습니다. Viendo al pastor, pude también reflexionarme en mí mismo diciendo, ¿no? 우리 진지하게 생각해 Que 봅시다. esto es un corazón digno en la última 자, 이 época. 마지막 시대 세상 일을 더 염려해야 됩니까? 주의 일을 더 Hay que 염려해야 됩니까? pensar seriamente de qué tenemos que preocuparnos más, de las cosas del mundo o de las cosas del Señor. 어떻게 하면 한 가족이라도 더 사랑하는 사람 한 사람이 더 전할까? 이 생각을 먼저 해야 되는 것이 합당한 겁니다. Sería correcto primero pensar cómo hacer yo para salvar a otros familiares que todavía no son salvos. 그리고 정말 마지막 시대일수록 Además, cuanto más estemos en la última época, 세상 사람들은 막 이거 막 더 먹고 마시고 더 죄를 짓잖아요. los mundanos prefieren cometer más el pecado y también toman y beben. 이 ¿cierto? 코로나 가운데서도 얼마나 많은 사람들이 죄를 짓고 ¿Cuántas 있습니까? muchas personas están cometiendo numerosos pecados durante la cuarentena? 하지만 그리스도인들은요. Pero los cristianos, 마지막 시대라는 것을 더 느낄수록 더 거룩에 힘써야 됩니다. cuanto más sientan que están en la última época, tienen que esforzarse en ser santos. Primero Corintios capítulo 7 versículo 34에 그래서 이렇게 말씀하고 Pues 있습니다. en primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 34, dice: 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게
하려 하되라고 되어 있죠. Dice, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. 자, 마지막 시대일수록 첫 번째 주님의 일을 더 염려해야 되고 Lo primero que tenemos que hacer en la última época es preocuparnos, tener cuidado de las cosas del 그 다음에 Señor. 합당한 자세는 Y luego la postura digna 몸과 영을 다 거룩하게 하는데 더 힘써야 된다는 겁니다. sería esforzarse en ser santo, así en cuerpo como en 우리는 espíritu. 잘 알고 있습니다. Nosotros conocemos bien. 하나님은 깨끗한 그릇을 쓰십니다. Dios utiliza a los utensilios limpios. 주님 앞에 몸과 영이 구별되고 깨끗하지 않으면서 주님 앞에 쓰임 받고 주님의 일을 할 수는 없는 겁니다. Sin que el espíritu y el cuerpo sean distinguidos, no puede servirle al Señor haciendo trabajos de Él. 주님과 주님의 일을 위하여 우리는 우리 자신을 더욱더 구별할 필요가 있는 겁니다. Hay necesidad de distinguirnos más a nosotros mismos por las cosas del Señor y por su trabajo. San Juan capítulo 17 versículo 19에 기록되어 En 있기를 San Juan capítulo 17 versículo 19 dice, 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 저희도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이다라고 기록되어 y 있습니다. por ellos yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. 특별히 우리 마지막 시대에 더욱더 교훈이 되는 말씀입니다. Especialmente es una palabra que nos da más lección en la última época. Segundo Corintios capítulo 7 versículo 1의 말씀에서도 Como dice en segundo libro de Corintios capítulo Eh, 7 육과- versículo 1, 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. 네, 이런 말씀들이 얼마나 Son 많습니까? muchas palabras que hablan Ya. acerca de esto. 세군도 디모데오는 찾아보겠습니다. El segundo libro de Timoteo. Busquemos Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 21. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 21 읽어드리겠습니다. Les leo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 이 마지막 시대에 주님 오시기 전에 더 내 사랑하는 내 가족에게 한 사람이라도 전도하고 싶습니까? ¿Desean ustedes predicar a uno de sus familiares más? 참으로 주님 앞에 쓰임 받다가 주님을 만나고 싶습니까? ¿Desean encontrarse con el Señor después de ser utilizados? 그렇다면 깨끗해야 됩니다. Entonces hay que ser limpio. 집에 그릇이 많이 있습니다. Son muchos utensilios en la casa. 더러운 그릇이 있고 깨끗한 그릇이 있습니다. Hay utensilios sucios, pero también limpios. 아무리 막 황금 그릇이라 할지라도 Aunque sea un utensilio de oro, 거기에 더러운 것이 묻어 있고 똥이 묻어 있다. pero si tienen manchas sucias, 그렇다면은 그 그릇 쓰지 못할 겁니다. entonces no podría utilizarlo, 비록 ¿no? 그릇이 아주 화려하고 좋은 비싼 그릇은 아니다 Aunque el 할지라도 utensilio no sea tan costoso, 깨끗한 그릇이라면 쓰임 받을 수 pero 있습니다. si es un utensilio limpio, fácil puede ser utilizado. 이사야 52 versículo 11에도 기록되어 En 있기를 Isaías capítulo 52, versículo 11 también dice, 자, 특별히 주님의 일을 봉사하는 자들에게 얘기한 겁니다. especialmente dijo esta palabra para los servidores de la iglesia. 떠날지어다 거기서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. 그 가운데서 나올지어다 여호와의 기구를 매는 자여 스스로 존경케 하소서. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. 여호와의 기구를 매는 자들은 봉사하는 레위인들이었습니다. Los que llevaron los utensilios de Jehová eran los levitas. 그 하나님의 궤를 매는 자들은 깨끗하고 거룩해야 됩니다. Los que llevan los utensilios de Dios deben ser santos y limpios. 그렇지 않으면 그 하나님의 궤를 매는 봉사를 할 수가 Si 없었습니다. no, no pudieron hacer el servicio de llevar los utensilios. 네, 그렇기 때문에 이 마지막 시대일수록 Por lo tanto, cuanto más estemos en la última 정말 주님 앞에 época, 쓰임 받다가 주님을 만나고 싶다면 si realmente uno desea encontrarse con el Señor 우리는 después de haber 더욱더 sido utilizado, 깨끗하고 거룩하게 힘써야 됩니다. más tenemos que esforzarnos en ser santo y puro. 자, segundo busquemos segundo Pedro capítulo 3 capítulo 3 Segundo Pedro capítulo 3 versículo 11 읽어드리겠습니다. Les leo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. 네, 마지막 시대를 얘기하면서 Hablando sobre la última época, 특별히 거룩한 행실과 경건함에 힘쓰라라고 베드로 사도가 우리에게 공부하고 있는 el 겁니다. apóstol Pedro está exhortando que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. 네, Primero Pedro capítulo 1도 찾아보겠습니다. También busquemos el primer libro de Pedro, capítulo 1. Primero Pedro capítulo 1 versículo
13알 DC 7 읽어드리겠습니다. Les leo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 특별히 15절에 말씀하시기를 Especialmente dijo en el versículo 15, 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 자, 성경에 거룩이란 말씀이 얼마나 많이 있습니까? Muchas palabras de santidad están escritas en la Biblia. 특별히 마지막 시대에 대한 거룩에 대한 말씀이 성경에 너무나 많이 Especialmente 기록되어 en la Biblia 있습니다. habla mucho acerca de la santidad en la última época. 네, 그래서 첫 번째 마지막 시대가 가까울수록 더욱더 주의 일에 힘써라. Por lo tanto, cuanto más se acerca el fin del mundo, hay que esforzarse en ser santo. 그리고 거룩하라. Además de santo. 그리고 세 번째로는요. Tercero, 정신을 차리라고 되어 있습니다. dice velad. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Primero Pedro capítulo 4 versículo 7. Primero Pedro capítulo 4 versículo 7 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Mas Mas el el fin fin de de todas todo- las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. 자, 마지막 시대가 가까울수록 Cuanto más se acerca el fin del mundo, 정신을 바짝 차리랍니다. dice ser sobrios. 어떻게 하는 것이 정신을 차리는 ¿Cómo 걸까요? hacer es ser sobrio? 정말 그리스인들이 이 뭐 코로나 사태나 이런 사태들을 경험하면서도 정신을 차리지 못하고 있다면요. Si los cristianos no estuvieran siendo sobrios a pesar de la situación del 이건 coronavirus, 너무나 책망받을 일이고 합당하지 못한 그리스인의 모습일 es un 겁니다. aspecto muy incorrecto de los cristianos que merece ser reprochado. 참 안타까운 거는 오늘도 보니까 이렇게 많이 좀 못 들어왔어요. Lo que 보니까 me lamenta es que hoy también veo muy pocos hermanos. 지금 페이스북을 보니까 그래도 페이스북 한 15분 정도가 듣고 계신 것 A través 같아요. de Facebook, como 15 personas están escuchando. por la 하지만 palabra. 아직 우리 성도들이 거의 100명 Sin 정도잖아요. embargo, somos como 100. 물론 가족들끼리 듣는 분들도 계시지만 Obviamente habrán personas que escuchen entre la familia, 아직 줌이나 이 페이스북을 보더라도 아직 이 정신이 막 흐트러진 분들이 많이 있어요. pero mirando por Zoom, veo que pocos están sobrios. 그리스인들에게 너무나 합당하지 않은 Es 마음입니다. algo muy incorrecto. 이 마지막 시대라는 걸 정말 느끼면 느낄수록 Cuanto más sintamos que estamos en la última época, 이 말씀처럼 정신을 como 바짝 esta 차려야 palabra 됩니다. tenemos que ser sobrios. 어떻게 하는 걸 정신을 차리는 거예요? ¿Cómo hacer es ser sobrio? 교회는 나오지만 아직 구원받지 못한 분들이 계시다면요. Especialmente si hay personas que vienen a la iglesia aunque no recibieron la salvación. 구원의 문제를 미루지 No hay 마시고 que postergar más el problema de la salvación, 빨리 구원의 sino 문제를 lo más 해결하시죠. pronto posible hay que solucionar el 그리고 problema de 정신을 차린다는 salvación. 것은 Además de ser sobrio, 그리스인들에게 특별한 얘기가 no es algo 아니고 especial para los cristianos, 평상시처럼 sino como general, 정상적으로 자기의 위치를 지키라는 겁니다. guardar su posición como debe ser. 세상 사람들은 마지막 때라는 것이 확실해지면 막 더 죄를 짓고 마음이 흐트러지잖아요. En la última época, los mundanos son las personas que más andan como descarriados, ¿no? 하지만 Cometen más pecados. 그리스인들은 더욱더 정상적으로 자기 위치를 지켜야 됩니다. Pero los cristianos, como debe ser, tienen que guardar su posición. 그리스인들 할 일이 무엇입니까? ¿Qué es el deber de los 왜 cristianos? 주님이 나를 구원해 주셨는지 ¿Cuál 그 es la 목적을 razón 정확히 y el 알고 propósito por el cual el Señor me salvó? 더욱더 말씀을 가까이 하고 Hay que acercarnos más a la palabra, 더욱더 기도와 교제에 힘쓰고 esforzarnos en orar y reunirnos, 더욱더 이뤄진 영혼을 건지는 데 힘쓰는 거. y en salvar los espíritus. 말씀과 기도와 교제의 전도 생활. La vida de la palabra, oración, comunión y predicación 그게 자기 위치를 지키는 것이고 자기 할 일을 하는 겁니다. es igual a guardar la posición donde le corresponde y ser fiel en sus propias 그래서 cosas. 평상시보다 더욱더 마지막 때가 가까울수록 정신을 차리고 자기 위치를 지키고 그리스도인들은 신앙생활을 해야 될 Por 겁니다. lo tanto, cuanto más se acerque el fin del mundo, el cristiano debe velar y guardar su posición como debe ser. 자, 또한 7절에 또 뭐라고 되어 있습니까? Y en el versículo 7, como está escrito, 아무리 마지막에 가까울수록 정신을 차리고 그 다음에 근신하라고 되어 más el 있습니다. fin de todas las
cosas se acerca, sé pues santos y después velar. 우리는 마지막 시대에 더욱더 근신해야 됩니다. Más en la última época tenemos que velar. 근신이라는 뜻이 뭐죠? ¿A qué se refiere velar? 말이나 행동을 더욱더 삼가하고 조심하라라는 뜻입니다. Tener más cuidado en hablar y en actuar. 모든 것을 우리는 삼가해야 됩니다. Tenemos que tener cuidado de todas las 성경에 cosas. 근신하라는 말씀이 마지막 시대에 특별히 많이 어떻게 해야 될 교훈을 하면서 근신하라는 말씀이 많이 표현됐습니다. Especialmente para hablar de la última época está utilizando mucho la palabra velar para los cristianos. 몇 구절 찾아보면 Busquemos algunos versículos. Primero Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9에 보면 Si vemos 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루다니며 삼겹살을 산다 Sed 하겠습니다. sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 여러분들 마귀도 압니다. Incluso el diablo conoce. 이 마귀도 자기 시대가 이제 얼마나 남지 않았다는 걸 알기 때문에 Como el diablo conoce que también falta muy poco para que termine su tiempo. 원래 마귀가 부지런하지만 Aunque el diablo es diligente, 이 마지막 시대는 더 부지런하게 마귀가 이제 활동하는 pero 거예요. en la última época trabaja más diligente. 그래서 근신하라 깨어라라고 얘기하는 겁니다. Por eso dijo, sed sobrios y velad. Titos capítulo 2 versículo 6에도 Tito, capítulo 2, versículo 6. 젊은 남자들을 권면하여 근신하게 하되 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. 근신은 정신을 바짝 차리고 있는 상태입니다. Ser sobrio, velar, es un estado en el cual la mente está muy despierta. 특별히 마지막 시대 청년들의 마음이요 더 죄에 휩쓸릴 수가 있어요. Especialmente en la última época, los corazones de los jóvenes pueden moverse más por el 그래서 pecado. 특별히 청년 그리스도인들 근신에 자신을 잘 통제하는 그런 삶을 마지막 시대에 더욱더 살아야 될 겁니다. Por lo tanto, los cristianos jóvenes tienen que vivir una vida de controlarse más a sí mismo en la última época. Primero Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6에도 기록되어 있기를 En primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice: 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지니라. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 주님이 바로 코앞에 이제 오셨는데 El Señor está muy cerca, 그리스도인들이 전도하지 않고 잔다면 pero si los cristianos se quedarán dormidos, 나태한 생활을 그리스도인이 한다면 si llevaran una vida ociosa, 말과 행동에 조심하지 않는다면 si no tuvieran prudencia al momento de hablar y actuar, 합당하지 않을 겁니다. sería algo incorrecto. Titos capítulo 2 versículo 12에도 기록되어 있기를 Tito capítulo 2, versículo 12. 마지막 시대에 있도록 이 세상 정욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상을 살라고 권면하고 있습니다. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 그래서 근신해라. Por lo tanto, velar. 말과 행동을 더 마지막 시대에 또 조심하고 Ser prudente en hablar y en actuar más en la última época. 근신하지 않는 그리스도를 통해서 하나님 어떤 하나님 역사가 일어날 수 ¿Qué 있겠습니까? obra del Señor podría manifestarse a través de un cristiano que no vele? 그래서 더욱더 근신하고 Por lo tanto, más tiene que ser 말과 행동을 sobrio 더욱더 y tener 조심하고 cuidado de hablar y actuar. 깨어서 주님의 일을 해야 될 겁니다. Despierto hay que hacer la obra del Señor. 그리고 마지막 시대일수록 그리스도인들은요 Además, cuanto más se acerque el fin del mundo, 기도해야 됩니다. hay que orar. 다시 Primero Pedro capítulo 4 versículo 7에 돌아가겠습니다. De nuevo, volvamos al primer Pedro, capítulo 4, versículo 마지막 7. 시대일수록 어떻게 하라고요? ¿Qué hay que hacer más cuando estamos en la última 정신을 época? 차리고 근신하고 그 다음에 뭐라고 돼 있어요? Después de ser sobrios y velar, ¿qué más dice? 기도하라고 돼 있습니다. En oración. 마지막 시대에 주님의 도우심이 없이는 우리는 하루도 온전히 살 수가 없습니다. Ni un día podemos vivir sin ayuda del Señor en la última época. 여러분들도 마찬가지겠지만 저는 매일매일 아침에 일어나자마자 기도할 때 항상 이 기도를 합니다. Ustedes también serán iguales, pero yo siempre cuando me levanto hago la oración diciendo así: 주님이 오실 날에 정말 너무나 가까움을 잘 알고 있습니다. Señor, sé que falta muy poco que llegue tu venida. 오늘도 주님이 저를 도와주시지 않으면 저는 한시도 한 1분 1초도 합당하게 살 수가 없습니다. Señor, sin tu ayuda ni un minuto ni un segundo puedo vivir como debe 주님 ser. 오늘도 연약한 저를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. Señor, guíeme y ayúdenme para que yo, que soy inútil, pueda hacer, o sea, pueda andar correcto. 이 똑같은 기도를 저는 매일매일 일어나자마자 La 합니다. misma oración la hago cada mañana cuando me levanto. 정말 우리는 공감할 수 있습니다. Es una palabra que no simpatiza, ¿cierto? 마지막 시대입니다. De verdad estamos en la última 주님의 época. 도우심이 없으면 우리는 하루도 온전히 살 수 없습니다. Sin la ayuda del Señor ni un día podemos vivir como debe 그래서 ser. 예수님도 제자들에게 뭐라고 했습니까? Por lo tanto, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? San Mateo capítulo 26 versículo 41 읽어드리겠습니다.
Les leo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Está escrito, velad y orad para que no entréis en tentación. 구원을 받은 우리는 마음에 소원이 있어요. Nosotros que recibimos la salvación tenemos la esperanza en 주님을 el 위해서 corazón. 매일매일 한시도 막 헛되이 살지 않고 주님을 살고 싶어요. Tenemos esperanza de vivir, o sea, sin hacer las cosas en vano. 그런데 우리 육신은 눈에 보이는 것을 보기 때문에 Pero como la carne ve las cosas visibles del 너무나 mundo, 쉽게 por lo 지치고 tanto, muy 화나고 fácil se 넘어질 때가 desanima, 많습니다. se cae y se enoja. 그 육신을 이기는 것이 무엇입니까? ¿Qué es lo que gana a la carne? 기도하는 겁니다. La oración. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Velar y orar para que no entréis en tentación. 마지막 시대일수록 우리는 더욱더 기도에 힘써야 됩니다. Cuanto más estemos en la última época, más tenemos que esforzarnos en orar. 그리고 정말 지금이 마지막 시대라는 것을 안다면 Además, si realmente uno conociera que estamos en la última 자, época, 어떻게 살아야 될까요? ¿cómo tendremos que vivir? 대충 살아야 될까요? 열심을 가지고 살아야 ¿Por 될까요? fuerza o con fervor? 예, 당연한 얘기입니다. Es algo obvio, ¿cierto? Primero Pedro capítulo 4 versículo 8. Primero Pedro capítulo 4 versículo 8 읽어드리겠습니다. Les leo, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 정말 마지막 시대라는 걸 안다면 Si realmente conociera que estamos en la última época, 그리스도인들은 지금보다 더욱더 열심을 가져야 됩니다. los cristianos deben tener más fervor que ahora. 이 마지막 시대에 더욱 필요한 것이 ¿Qué es 무엇입니까? lo más necesario en la última época? 바로 열심일 겁니다. Es el fervor. 진짜 내일 주님이 오신다. Si realmente el Señor viene mañana, 곧 오신다. si viene pronto, 그러면은요 그리스도인들이 대충 살아야 entonces 되겠습니까? ¿acaso el cristiano podrá vivir como 이 desee? 코로나는요 우리 그리스도인들을 깨워주는 거예요. El coronavirus es un instrumento para despertar a los 진짜 cristianos, 너무나 가깝다 내가 올 realmente 날이. para advertir que falta muy poco que el Señor venga por 대충 segunda 살지 vez. 말고 정말 열심히 No 가지고 hay que 살아라. vivir como queramos, sino vivir con fervor. 그런데도 이 마지막 시대임을 알면서도 Sin embargo, aunque uno conociendo que estamos en la última 아유 나는 época, 코로나 때문에 무엇 때문에 핑계를 yo 대가면서 por coronavirus, por tal, excusando, 오히려 더욱 코로나 전보다 더 게을러지는 그리스도인들이 está volviéndose 있다면 más perezoso antes que el tiempo del coronavirus. 이것은 너무나 합당하지 않을 겁니다. Sería algo incorrecto, ¿verdad? 열심입니다. 열심. Es el fervor. 참으로 그리스도인 가운데 열심히 살았던 찰스 스펄전 목사님이 있습니다. Hay un pastor llamado Charles Spurgeon quien vivió apasionadamente para el Señor. 그분이 쓴 책이 어마어마하게 많습니다. Son numerosos libros que él ha escrito. 저도 책 읽기를 좋아해가지고요. Como a mí también me gusta mucho leer 그분 el 책을 libro, 정말 por lo 많이 tanto, 읽었어요. de verdad he leído bastante sus libros. 그런데 아직도 그분 책을 읽지 Pero 않은 게 hasta 많은데 ahora tengo muchos libros que todavía no he leído. 그런 설교를 정말 많이 했거든요. Él realmente dio muchos 그런데 sermones, 그 와중에도 어떻게 저렇게 많은 책을 썼을까? pero yo dudo, ¿no? Durante el tiempo ocupado que tuvo que dar muchas veces en los sermones, como pudo también escribir muchos libros. 그 스펄전 목사님은요. 하루에 18시간이 넘는 시간을 읽고 쓰고 말씀을 전하는 삶을 살았습니다. El pastor Charles Spurgeon, más de 18 horas al día, llevó una vida de escribir, leer y predicar la palabra. 찰스 스펄전 목사님이 어느 날 선교사인 데이비드 리빙스턴이 찾아왔습니다. Un día, el misionero llamado David Livingstone le visitó al pastor Charles Spurgeon 당신 어떻게 18시간을 주님 앞에 열정적으로 살 수 y le 있습니까? preguntó al pastor, ¿cómo usted puede vivir tan duro 어떻게 para el 그렇게 열심히 살 Señor? 수 있습니까? ¿Cómo usted puede vivir tan duro? 그때 스펄전 목사님이 매우 간단하게 대답을 했습니다. En este momento su respuesta fue muy simple. 나 혼자가 아니고 둘이서 함께하고 있다는 사실을 잊으셨군요. Se olvidó usted la verdad que no trabajó solo sino entre dos. 그런 유명한 말을 Dejó 남기셨는데 una palabra muy conocida. 또 그가 이렇게 얘기했습니다. También dijo, 그리스도를 위하여 우리의 삶을 소진시키는 것은 우리 의무요 특권이다. agotar nuestra vida por Cristo es nuestro privilegio y nuestro deber. 우리는 화려한 진열장에 놓인 움직이는 인간 박제가 아니다. No somos taxidermias colocadas en una vitrina magnífica, 오직 모든 것이 불태워져야 할 살아있는 희생 제물일 뿐이다. sino somos solo ofrendas de sacrificio vivas que deben ser quemadas en todo. 자, 이 스펄전 목사님이 담임했던 교회가 영국의 메트로폴리탄 교회입니다. La iglesia donde el pastor Charles Spurgeon congregaba era la iglesia metropolitana de Inglaterra. 그때가 1866년인데요. Es el tiempo del año 1866. 그때 그 메트로폴리탄 성도 수가
En 4,366명이었습니다. aquel tiempo, la cantidad de los santos de la iglesia metropolitana era aproximadamente 4.366 santos. 그때 당시에 세계에서 제일 큰 교회 중에 하나였습니다. Se le reconocía como una de las iglesias más grandes del mundo. 그때 하루는 스포츠 목사님이 유명한 이런 설교를 했습니다. Pero un día el pastor Spurgeon hacia el público le dejó una palabra muy conocida. 사랑하는 형제자매님들, Hermanos amados, 주님을 향해서 가슴이 뜨거운 사람 12명만 있다면 si solo existieran por lo menos 12 personas que tengan un corazón que arda hacia el Señor, 이 런던의 삭막하고 고독한 환경을 기쁨이 충만한 곳으로 바꿀 수 있을 겁니다. suficientemente podremos cambiar el lugar desolado y solitario de Londres como un lugar lleno de gozo. 하지만 반대로 Pero por el contrario, 4,366명이 우리 교회 지금 이 교회에 있다 할지라도 aunque haya 4.366 hermanos en nuestra iglesia, 성도 전체가 미지근한 성도이고 미지근한 신앙생활을 한다면 pero si todos fueran santos tibios, 우리는 아무것도 할 수 없고 아무 쓰임도 받지 못할 겁니다. nada podremos hacer y en nada podremos ser utilizados. 예, 마찬가지입니다. Es lo mismo. 자, 우리 꾸스코 교회는 작은 교회입니다. La iglesia de Cusco es pequeña, 아이들까지 해서 한 100명 정도입니다. incluyendo los niños en total creo que somos 우리도 100. 똑같이 말할 수 있습니다. Igualmente nosotros podemos decir, 참으로 우리 꾸스코 교회 성도 가운데 열정으로 복음을 위해서 이 마지막 세대를 살아갈 수 있는 그런 성도, 저는 12명 아니더라도 한 5명만 있다 할지라도 yo no espero ni 12, sino aunque existieran solo 5 personas que tengan un corazón que arda por el Señor, 아마 3년도 안 돼가지고요 새로 건축한 교회당이 다 가득 구원받은 사람은 ya 차게 될 dentro 겁니다. de 3 años la iglesia nueva que hemos construido va a llenarse de todos los hermanos. 하지만 아무리 100명 이상의 성도가 있다 할지라도 Pero aunque tengamos 100 hermanos, 우리가 미지근하게 이 마지막 시대에 아무 생각 없이 살아간다면 pero si viviéramos sin pensamiento de una manera tibia, 예, 새로 건축된 건물 안에 항상 텅 비어 있게 될 겁니다. siempre la iglesia que nuevo hemos construido estaría vacía. 예, 이 마지막 세대를 대표하는 교회가 아포칼립스 카피톨 13에 나와 있는 라오디게아 교회입니다. La iglesia que representa la última época es la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. 하나님이 라오디게아 교회를 책망했습니다. Dios reprendió a la iglesia de la Odisea. 차든지 덥든지 해라. Que sea caliente o frío. 이것도 아니고 저것도 아니고 미지근하게 살아가는 것은 주님이 막 토할 정도로 합당하지 않게 본다고 El 말씀하셨습니다. Señor ve muy incorrecto hasta teniendo ganas de vomitar una fe tibia que no sea ni fría ni caliente. 예, 이 마지막 시대일수록 그리스도인들은 소극적인 그리스도인들이 되어서는 안 됩니다. Los cristianos en la última época no deben ser tímidos, 부지런하게 더욱더 적극적으로 신앙생활을 해야 sino 됩니다. más activamente deben llevar la vida cristiana. 로마노스 카피톨로 12 베르시클로 11 말씀은 우리가 암송해야 될 말씀입니다. Romanos capítulo 12, versículo 11 es una palabra que tenemos que 자, memorizar. 성경 찾지 마시고 No busquen la verdad, 아, la palabra. el 암송하시죠? versículo. Todos ya memorizaron, 자, ¿cierto? 함께 암송 한번 해보겠습니다. Recitemos juntos. 로마노스 카피톨로 12 베르시클로 11. 자, vamos juntos, memorizar. En lo que requiere yo quiero llamar a diligencia, Requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien. 다 암송하신 분들이 계시네요. si hay personas que ya memorizaron. 냉랭한 마음으로 주님을 섬기는 것을 주님이 원하지 않으실 겁니다. El Señor no desearía que con el corazón frío le sirvamos a Él. 어떤 주님의 일을 하는데 마지못해 하는 마음을 주님은 원하지 않습니다. Tampoco desearía que le sirvamos por fuerza. 열심을 가지고 또 부모를 섬기는 것처럼 Como uno le sirve a sus padres teniendo fervor. 그보다 더한 열심으로 주님을 섬겨야죠. Con un fervor mucho más grande tenemos que servirle al 우리를 구원하신 Señor. 주님은 섬김을 받기에 합당하신 분입니다. Porque el Señor que nos salvó merece ser servido. 그냥 열심 말고 No solo fervor normal. 진짜 마지막 시대라면 Si realmente estuviéramos en la última 마지막 época, 시대는 특심한 열심을 가지고 살아야 돼요. con fervor especial, con un vivo celo tenemos que servirle al 하나님이 Señor. 엘리야 선지자를 왜 쓰셨습니까? ¿Cuál es la razón por la que Dios utilizó a profeta Elías? 자, primero Reyes capítulo 19 versículo 10에 보면은요. El primer libro de Reyes, capítulo 왜 19, 하나님이 versículo 10. 이 엘리야를 썼는지를 알 수 있어요. Podemos conocer la razón por la que Dios utilizó a Elías. 엘리야가 대답합니다. Elías respondió, 내가 만군의 하나님 여호와를 위하여 열심히 특심하오니. he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. 엘리야는 그냥 열심을 가졌던 게 아니라 Elías no solo tuvo un celo, un fervor, 그냥 열심히 아주 특심했어요. sino un vivo celo. 열심히 얼마나 특심했으며 ¿Qué tan vivo habrá sido su fervor? 목숨을 걸고요.
바알 선지자 450명과 갈멜산에서 que 대전. peleó en contra de 450 profetas de Baal en el monte de Carmelo. 이스라엘 백성들의 마음이 우상에서 멀어지고 하나님께 향하게 하기 위해서 También para hacer que los corazones de los israelíes se dirigen hacia Dios. 그는 열심히 특심 있고 목숨 걸고 바알 선지자 450명과 갈멜산에서 Él tuvo 대적했습니다. un vivo celo y pudo pelear en contra de 450 profetas de Baal en el monte de Carmelo. 여러분들 세례 요한을 보세요. Mire al Juan el Bautista. 그 복음을 증거하기 위해서 먹을 것이라는 메뚜기와 석청을 먹어가면서 Para evangelizar comiendo langosta, 그 광에서 힘있게 외쳤잖아요. muy fuertemente ha gritado y también ha clamado en el desierto. 여러분들 이 기독교 역사 가운데 가장 힘있게 복음이 증거됐던 시대가 언제입니까? ¿Cuándo fue el tiempo donde se predicó más fuertemente el evangelio en toda la historia humana de cristianos? 사도들이 복음을 네, 증거했던 초대교회입니다. La iglesia primitiva donde los apóstoles predicaron el evangelio. 초대교회 때 성도들이 어떻게 교제를 ¿Cómo los 했습니까? santos en la iglesia primitiva tuvieron la comunión? 초대교회 때 왜 복음 역사가 힘있게 ¿Por 나타났습니까? qué más fuertemente se mostró el evangelio en la época de la iglesia primitiva? 초대교회 성도들은 특심만 열심히 Porque los 있었습니다. santos en la iglesia primitiva tuvieron un vivo celo. 자, busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. 자, 읽어드리겠습니다. Les leo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 초대교회 때 베드로 사도가 한 번 설교를 하니까요. Cuando una vez el apóstol Pedro dio el sermón en la iglesia primitiva, 한 번에 3,000명이나 de 공부했어요. una vez 3,000 personas recibieron la salvación. 와, 대단하죠? ¿No es algo 자, asombroso? 우리 시대에 우리 교회에서 성경 세미나를 했어요. En nuestra 포스코에서. época, cuando hacemos el seminario en la iglesia, 몇 명 와요? ¿cuántos vienen? 한영 한 2, 30명 옵니다. Si son muchos, entre 20 y 30, ¿cierto? 마지막 날에는 한 10명 정도 남아요. Y en el último día del seminario se quedan como 10. 거기서 몇 명 구원받아요? Entre 10, ¿cuántos se reciben la salvación? 서너 명 구원받아 막. 3 o 4. 많이 받으면 막 어떤 때한 10명도 받은 적도 있지만 De vez en cuando 10. Ese es un caso especial. 막 2,000명 구원받고 Pero entre 2 y 3 se reciben la 그 중에서 또 salvación. 교제는 몇 명 붙어요? ¿Y cuántos de ellos se quedan hasta la reunión? 한두 명 또 교제 붙고. 1 o 2. 그런데 어떻게 초대교회 때는 Pero como en la época de la iglesia primitiva, 베드로 사도가 설교 한 번 하니까 por un sermón que daba el pastor 어떻게 초대교회 Pedro, 막 수천 명이 어떻게 구원을 받느냐? miles de personas pudieron recibir la salvación. 베드로 사도가 특심한 어떤 막 남들보다 다른 설교를 했을까요? El apóstol Pedro habrá dado un sermón especial que tiene comparación, que tiene diferencia con otros 아닙니다. apóstoles. No es así. 그 전에 이 성도들이 그 초대교회 성도들이 어떻게 해줬나 보세요. Antes de eso, como los santos de la iglesia primitiva evangelizaron. 또 들었어야 합니다. Todos los días. 매일매일 모이고 Todos los días 매일매일 se 말씀 reunían, 배우고 todos los días 함께 aprendían la 음식을 palabra y 나누고 todos los días 함께 compartían la 기도하고. palabra, la comida y todos los días oraban. 46에서 47때를 보시죠. Vamos a ver el versículo 46 al 초대교회 47. 성도들은 열심히 특심했습니다. Los santos de la iglesia primitiva tuvieron un 날마다 마음을 같이 성전에 모였습니다. cada día se reunían en la iglesia y en la comunión. 여러분들 좀 죄송한 얘기 좀 드리겠습니다. Voy a hablar algo que tal vez ustedes se puedan sentir 지금 mal. 건축이 힘있게 전해지고 있고 Ahora muy rápidamente, o sea, muy activamente estamos haciendo la 이제 construcción. 1층은요 거의 이제 인테리어가 거의 끝났습니다. Ya casi se terminó el primer piso. 청소해야 되고 정리해야 될 게 너무 많아요. Tenemos muchas cosas que ordenar y 그래서 limpiar. 광고를 했습니다. Por lo tanto, ya había dejado la noticia, ¿cierto? 좀 도와달라고. Que los 좀 hermanos 교회를 que 와달라고. puedan vengan a ayudar a la 예, iglesia. 많은 분들이 왔어요. Sí vinieron muchos. 너무나 감동이 되고 감사가 되었습니다. Agradecí bastante y me 근데 emocioné. 광고한 날 딱 하루만 왔어요. Pero solo un día vinieron. 하루만 왔어요. 하루만. Solo un 그 día. 달날부터 아무도 안 와. Desde al día siguiente nadie viene. 맨날 우리 예수 포사하고 저하고 맨날 청소하고 있습니다. Siempre yo y mi esposa estamos 시간 limpiando 내면 la 물건 사러 iglesia. 가고. Cuando tenemos tiempo vamos para comprar las Ah. cosas. 야, 좀 이게 마음을 함께 모아봅시다. Hay que reunirnos más, unir más nuestros 우리 이 건물이 corazones. 빨리 완성되고 빨리 정리가 될수록 Cuanto más se ordene más rápido la 하루라도 iglesia, 빨리 더 우리가 모일 수 있고
un día más, o sea, temprano podemos reunirnos. 한 ¿no? 사람이라도 더 말씀을 더 빨리 전할 수 있는 겁니다. Y a una persona más podemos predicar el evangelio 초대교회 de manera más 성도들은요, rápida. 매일매일 모였습니다. Los santos en la iglesia primitiva también todos 매일매일 los días se reunieron, 교제했습니다. todos los días compartían 매일매일 la 하나님을 comunión, 찬양했고, todos los días alabaron al Señor. 그러니까 주위 사람들도 Por lo 막 tanto, 느끼는 las 거예요. personas de su alrededor sintieron. 야, 이 사람들은 말로만 하는 그리스도인들이 아니고 뭔가 특심한 믿음이 있다. Tales cristianos, o sea, no son cristianos que solo por boca hablan de la fe, 그러니까 sino realmente tienen un vivo celo. 온 백성의 칭송을 받았다고 돼 있고, Dice que los cristianos fueron alabados por todo el pueblo. 그렇기 때문에 하나님은 어떤 결과를 주셨어요? Por tal razón, el Señor, ¿qué resultado les ha regalado? 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 예, 열심입니다. Si esto es celo y fervor. Hechos capítulo 5 versículo 42에도 기록되어 있습니다. En Hechos capítulo 5, versículo 42 también dice, 초대교회 성도들은 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기가 전도하기를 쉬지 y 않았습니다. todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 초대교회 때는 또 많은 핍박을 받았습니다. En el tiempo de la iglesia primitiva, muchos recibieron 그래서 persecución 전 세계에 흩어졌습니다. y se esparcieron por todas las partes. 에초스 capítulo 8 versículo 4에 그래서 어떤 결과가 있었습니까? Por lo tanto, ¿qué resultado hubo respecto a Hechos capítulo 8, versículo 그 흩어진 4? 사람들이 두루다니 복음의 말씀을 전했어요. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 초대교회 성도들은요, 그 핍박이 있다고 해서 두려워하고 숨지 않았습니다. Los santos de la iglesia primitiva no se escondieron tampoco o tuvieron temor por persecuciones. 핍박을 받아 흩어지니까 더 힘있게 복음을 전했습니다. Cuando se esparcieron por las persecuciones, más fuertemente anunciaron 근데 el 그리스도인들은 이 evangelio. 작은 코로나라는 위기 가운데 Pero los cristianos, dentro del peligro del coronavirus, 지금 연락도 안 되는 분도 계시고, incluso hay personas que ni siquiera puedo comunicar. 아니 지금 이 교회가 건축을 하고 있는데 Ahora la iglesia está construyéndose. 내 사랑 가족들을 건지기 위한 그런 중요한 건축을 하고 있는데 Es una construcción importante, ya que a través de esta iglesia podemos salvar a los 여러분들 espíritus y a las 집이잖아요. familias. Es su casa. 매일매일 와야죠. Todos los 매일매일. días no hay que venir 올 수 a la 있다면 casa. 단 5분이라도 한 모든 성도가 다 와야 됩니다. Aunque sea 5 minutos, tienen que venir todos los santos. 저는 그렇게 Yo 생각합니다. pienso así. 그게 합당한 Yo 생각합니다. pienso que es una 그게 열정이라고 manera 생각해요, correcta y yo pienso que esto es pasión. 너무 심한 말씀일 수 있지만 Tal vez puede ser una palabra fuerte, 그게 합당한 겁니다. pero es algo digno. 사도 바울도 보십시오. Mire al apóstol Pablo. 하나님이 사도 바울을 썼다는 이유가 있는 거예요. Hay razón cuando Dios utilizó al apóstol 에초스 Pablo. 카피톨로 19 보겠습니다. Vamos a ver Hechos capítulo 19. 에초스 카피톨로 19 versículo 8 al 10. Hechos capítulo 19 versículo 8 al 10 읽어드리겠습니다. Les leo, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldecieron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 자, 사도 바울에 의해서 많은 교회가 세워졌습니다. Muchas iglesias se levantaron gracias al apóstol Pablo. 특별히 좀 성장하고 큰 교회들이 있었습니다. Especialmente entre todas, habían iglesias que más crecieron y también 대표적인 desarrollaron. 교회가 안디옥 교회, La iglesia representativa sería de 그리고 Antioquía, 고린도 la 교회, iglesia de Corinto 그리고 에베소 y la 교회입니다. iglesia de Efeso. 특별히 이 에베소 교회는 사도 바울이 정말 열정적으로 복음을 전했다는 것입니다. Especialmente la iglesia de Efeso es un lugar donde el apóstol Pablo muy apasionadamente predicó el 3년 evangelio. 반 이상을 에베소에 머물렀습니다. Más de 3 años y medio se dedicó en la iglesia de Efeso, 두란노 사원이라는 곳을 빌려가지고요. prestando la sinagoga llamada Tirano 날마다 todos los días, 하루에 8시간 이상씩 más de 8 horas al día. 매일매일 설교했다고 Todos los 했습니다. días daba palabra en ese lugar. 에초스 베리시클로 28 al 23에 보면 Si vemos Hechos capítulo 28 y el versículo 바울이 복음을 전할 23, 때 보세요. 어떻게 전했는지. cómo el apóstol Pablo predicó el evangelio. 아침부터 저녁까지 설교했습니다. Les declaraba desde la mañana hasta la tarde. 매일매일 하루에 8시간 이상씩. Todos los días más de 8 horas al día. 바울은 하나님의 사랑이 강권된 사람입니다. El apóstol Pablo fue un hombre forzado por el amor de Dios. Hechos capítulo 20 versículo 22 al 24에 보면 Si vemos Hechos capítulo 20 del versículo 22 al 24, 정말 그의 마음을 알 수가 있죠. podemos conocer un poco más de su corazón. Les 읽어드리겠습니다. leo.
Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 사도 바울의 열정은요, 복음에 대한 열정은 자기 생명보다도 복음이 더 위에 있었습니다. La pasión que tenía el apóstol Pablo era así, valoraba el evangelio más que su vida. 그런 열정을 가졌기 때문에 Como tuvo este evangelio, o sea, 하나님은 como tuvo 사도 esta pasión, 바울을 귀하게 쓰였던 Dios 겁니다. pudo utilizarlo valiosamente. 그래서 특별히 마지막 Por 시대일수록 lo tanto, cuanto más estemos en la última época, 그리스도인들은 더욱더 los 열심을 가져야 cristianos 됩니다. teniendo más pasión tienen que vivir. 다시 프리메르 베드로 카피톨 5초로 De 돌아가보겠습니다. nuevo vamos a volver al 1 Pedro capítulo 4, 프리메르 베드로 versículo 8. 카피톨 4 베르시클 5초에 그런데 마지막 시대일수록 더욱 열심을 가져라. Dice que más en la última época hay que tener fervor. 그리고 그 열심으로 먼저는 서로 사랑하라 하겠습니다. Y dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. 우리가 잘 알고 있는 프리메르 고린도 13 카피톨 13는 사랑장입니다. Como todos conocemos bien, el primer libro de Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor. 어떤 사람은 막 방언이라든 수많은 기적 체험을 합니다. Hay algunas personas que experimentan milagros y hablan en 막 lengua. 방언도 두들두들 합니다. Ellos hablan en lengua, 근데 사랑이 없으면 pero si no tienen amor, 아무것도 아니라는 겁니다. de nada son. 엄청난 예언과 막 비밀을 얘기합니다. Profetizaron y hablan ministerios. 산을 옮길 secretos. 만한 믿음이 있습니다. Tienen fe para trasladar el monte, 근데 사랑이 없으면 pero 아무것도 sin 아닙니다. amor nada son. 막 어떤 사람을 막 불쌍한 사람을 많이 도와줍니다. Apoyan a los pobres, 근데 사랑이 pero 없다면 sin amor 아무 유익이 없다라고 되어 있습니다. nada son. 고린도서 13장의 시작은 사랑으로 시작했고 El primer Corintios capítulo 13 comienza con el amor 그리고 사랑으로 끝납니다. y termina con el amor. 13장 7절에 보면 Si vemos en el versículo 7, 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딘다 하겠습니다. dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 제가 참 좋아하는 말씀입니다. Es un versículo que a mí me gusta 예전에 mucho. 친보 때 교회에 있을 때 Antes cuando congregaba en 갑자기 la 막 iglesia 여러 de 일들을 Chipote, 당했어요. de repente me pasaron muchas 제가 cosas. 도둑을 여러 번 당했는데 También me robaron mucho. 하루는 바퀴도 제가 2번을 잊어먹고요. También 2 veces me robaron 제 las 뭐 llantas del lap톱을 carro. 잊어먹고 이미 막 여러 가지를 많이 잊어먹었어요. Me encontré con diversas situaciones. 하루는 제 lap톱에 제 설교라든지 모든 게 다 들어가 있는데 Dentro de mi laptop estuvieron todos los sermones que yo había 누가 preparado, 차 문을 부시고 제 노트북을 pero 가져갔어요. alguien rompiendo el carro ya llevó mi 거기에는 mochila 내 que 때묻은 incluía, 우리 아끼는 laptop. 성경책도 있었습니다. incluso estaba mi Biblia. 막 너무 힘들고요. 막 정말 한국 가고 De 싶더라고요. verdad fue un tiempo muy difícil, incluso quería irme a Corea. 그때 이 말씀이 참 너무나 힘이 Pero en 됐어요. este momento esta palabra me sirvió bastante. 사랑은 모든 것을 참습니다. Dice, todo lo sufre, 모든 것을 믿습니다. todo lo cree, 사랑은 모든 것을 바랍니다. todo lo espera 그리고 사랑은 모든 것을 y todo 견디게 lo 합니다. soporta. 사랑의 힘은 너무나 강합니다. El poder del amor es muy grande. 프리메르 고린도 카피톨 16 베르시클 14에도 말씀하기를 El primer libro de Corintios capítulo 너희 16. 모든 일을 versículo 사랑으로 14. 행하라. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 자, 마지막 시대일수록 Más cuanto estamos en la época final, 그리스도인들이 더욱더 사랑 안에서 한 마음이 된다면 los cristianos deben unirse teniendo amor 그 사랑의 힘은 더욱더 놀랍게 힘있게 역사할 겁니다. y el amor va a obrar de una manera más fuerte. 정말 누군가 말씀을 듣고 있다. Si alguien está escuchando la palabra 네, 어떤 형제 자매 누군가 가족이 지금 어렵게 말씀을 듣고 있다. y si uno de los familiares está escuchando la palabra difícilmente, 사랑은 함께 기도합니다. el amor hace orar entre 사랑은 todos. 함께 동참합니다. El amor hace participar entre todos. 우리가 마지막 시대일수록 Cuanto más estemos en la última época, 더욱더 모든 일을 사랑으로 행할 수 있다라면 si pudiéramos hacer todas las cosas con 더욱더 사랑 amor, 안에서 하나 될 수 si 있다라면 pudiéramos unirnos más con el amor, 주님의 역사가 더욱더 힘있게 la obra 불타올 del 겁니다. Señor va a arderse de una manera muy fuerte. 그래서 마지막 Por lo 시대일수록 tanto, en cuanto estemos más 모든 en 일을 este mundo, 사랑으로 tenemos 행하고 que andar con el amor, 더욱더 열심을 가지고 서로 형제자매들이 더욱더 사랑해야 됩니다. teniendo fervor, tenemos que amarnos entre unos a los 그리고 otros. 마지막 시대가 되면은요 Además, 죄가 충만합니다. en la última época también se aumentan muchos pecados. 여기를 봐도 저기를 봐도 너무나 더럽고 추하고 그런 죄들이 더욱더 우리 주위에 Si 많이 ponemos la 있습니다. mira en diferentes lugares, son muchos pecados que hay. 혹 잘못된 마음을 가지면
그리스도인들도 자기 신앙을 망가뜨릴 수 Una 있어요. vez que tenga un corazón incorrecto, puede ser que el cristiano malogre su vida 그래서 cristiana. 마지막 시대에서 Por lo tanto, en 그리스도인들은요, cuanto estemos más en la última época, 자기 신앙을 지키는데 더욱더 힘써야 tenemos que 됩니다. esforzarnos en guardar nuestra fe. 주위에 눈을 두지 마세요. No hay que poner su mira en otras cosas de nuestro 자, alrededor. busquemos Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. 읽어드리겠습니다. Les leo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. 자, 이 말씀도 마지막 시대에 해당되는 말씀입니다. También esta palabra se trata del fin del mundo. 마지막 시대가 가까울수록 주님은 자기 신앙을 지키는 것이 얼마나 중요한지를 말씀하고 있는 겁니다. Cuanto más se acerquen los postreros días, el Señor está diciendo qué tan importante y qué tan difícil es guardar su fe. 마지막 시대가 가까울수록 불의를 행하고 더러운 자들이 계속 많이 더 Porque 생기게 en la 되었습니다. última época se aumentan más personas que hacen injusticia y lo inmundo. 뭐라고 우리를 권면하고 El 있습니까? Señor, ¿cómo nos está exhortando? 불의한 자는 그대로 불의하고 더러운 자는 그대로 더러운 일을 하도록 버려둬라. Que hay que dejar a las personas, o sea, que sigan haciendo la injusticia y lo inmundo. 왜 버려둬라 하겠냐면 ¿Por qué dije que solo dije? 너무 강박한 마음을 갖고 있기 때문에 Como las personas tienen un corazón duro, 권고해도 듣지 않고 불의와 악을 고집하는 사람들은 그냥 버려두고 하나님께 맡기라는 의미입니다. por lo tanto hay que dejar a las personas que no oyen nuestra exhortación y siguen haciendo la injusticia y lo inmundo y dejarlas nada más en las manos de Dios. 여러분 코로나 있다고 사람들이 마음이 낮아지고 막 말씀 구원받기를 원합니까? ¿Acaso por el coronavirus el corazón de las personas se humilla y desea 아닙니다. escuchar la palabra? No. 마지막 시대가 가까울수록요. 더욱더 불의하고 악을 고집하는 사람들이 많이 생기게 Más 돼요. en la última época son muchas personas que con terquedad quieren agarrar la injusticia y lo inmundo. 마지막 시대는 결국 두 쪽으로 분명히 구별될 겁니다. Ciertamente en la última época se dividirán en dos partes. 그리스도인들은요. 사람들이 아무리 타락한다 할지라도 의로운 그리스도인들은 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩한 Aunque las 삶을 personas 유지하라는 vayan 말씀입니다. siendo perversos, pero los justos deben ir haciendo la justicia y ser santos. 그래서 마지막 시대일수록 그리스도인들은 더욱더 자기 신앙을 지키는데 마음을 잘 Por lo 가져야 될 tanto, más en 겁니다. la última época los cristianos deben proponer su corazón para cuidar mucho de su fe. 그리고 마지막 때일수록요. 그리스도인은 더욱더 모이기를 힘써야 됩니다. Además, más en la última época los cristianos deben esforzarse en reunir. 이건 명령입니다. Esto es un mandato. 자, busquemos Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, versículo 21 al 25. Hebreo capítulo 10, versículo 21 al 25. 읽어드리겠습니다. Les leo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. 자, 교회는 하나님의 집입니다. La iglesia es la casa de Dios. 이 하나님의 집에는 하나님의 집을 다스리는 큰 대제사장 되시는 그리스도가 이 교회 안에 계십니다. En la casa de Dios está Cristo quien la administra. 이거 하나만으로도 우리가 더 자주 모여야 될 충분한 이유가 됩니다. Esto es una razón suficiente para que podamos reunirnos con más frecuencia. 야, 뭐 이거 코로나 기간 때문에 뭐 교회도 안 가고 집에서 말씀 들어도 되고 너무 좋다. Por el coronavirus no tenemos necesidad de ir a la iglesia, sino más bien podemos escuchar cómodamente en la casa la 아, palabra. 나는 코로나 끝나도 나 교회 굳이 안 갈 거야. Ya no siento más necesidad de ir a la iglesia aunque se termine el 그냥 집에서 coronavirus. 편하게 인터넷이나 Porque fácil a través de 유튜브나 internet y 페이스북이나 YouTube puedo escuchar la palabra. 여기서도 말씀 들을 수 있는데 ¿Por qué también podemos escuchar la 뭐로 palabra? 귀찮게 차비 들어가면서 교회를 가냐? ¿Para qué tendré que ir a la iglesia gastando mi pasaje? 너무나 합당치 않은 Es un 마음입니다. corazón muy incorrecto.
아마 그런 분들이 이 코로나 이후에 우리 교회 가운데 생길 수가 있어요. Tal vez entre nosotros pueden haber hermanos que tengan este corazón durante la cuarentena. 아유, 우리 교회는 왜 자주 모이냐? ¿Por qué con mucha frecuencia nos reunimos? 그리고 말씀은 뭐 왜 이렇게 맨날 기냐? ¿Y por qué siempre la palabra es larga? 아유, 그렇게 교회 가면은 사람들 눈치도 봐야 되고 그냥 집에서 편하게 누워서 소파에서 말씀 들어도 되고 En la iglesia puedo incomodarme por los hermanos. Mejor sería que me quede en la casa escuchando la palabra. 예, Como 너무나 dice, 합당치 es 않습니다. un corazón muy incorrecto, ¿no? 예, 그래서 25절에 이렇게 얘기하는 Por lo 겁니다. tanto, en el versículo 25 está diciendo, 모이기를 빼놨던 사람들 습관과 차지 말아라. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 그날이 가까울수록 더욱더 모이라고 했습니다. Dice que más tenemos que reunirnos cuanto más se acerquen los postreros 여기서 días. 말하는 그날은 마지막 시대에 주님이 재림하시는 날을 갈까 Los 얘기합니다. postreros días son el fin del mundo y el día que el Señor venga por segunda vez. 현재 좋은 소식이 좀 전해오고 있죠. Ahora se está escuchando una buena noticia, 이제 ¿cierto? 11월부터는 잘하면은 11월 이후에는 아마 이 교회당 모임이 허락될 수 있다라는 뉴스가 얼마 전에 나온 것으로 Tal 알고 vez a 있습니다. partir de noviembre creo que podemos reunirnos en la iglesia. 예, 그 다시 모임이 시작된다면요, 우리는 한 번도 빠짐없이 Una vez que comience la reunión en la iglesia, 주님이 너무 가까움을 알고 더욱더 모이기를 tenemos que 힘써야 될 겁니다. conocer que la segunda venida está muy cerca y más tenemos que esforzarnos en reunirnos. 예, 그리고 또 무엇보다도 서로 매일 피차 권면하는 것. Sobre todo, exhortarnos entre los unos a los 자, otros. 헤브레어 3, 카피톨로 3를 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos capítulo 3. Hebreo capítulo 3, versículo 13 al 14. 13 al 14 읽어드리겠습니다. Les leo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. 자, 여러분, 우리 형제자매들 요즘 좀 자주 좀 연락 좀 하세요. Hermanos, últimamente se comunican entre ustedes 예, 구역별로 아니면 청년들은 por distrito, 청년애들별로 los jóvenes entre los jóvenes. 서로 연락하고 이런 걸 해야 되는데 이게 너무나 잘 안 돼요. Hay que haber una comunicación suficiente entre 예, nosotros. 코로나 No la 위험합니다. veo mucho. Sí es peligroso el 그런데 coronavirus, 너무나 소극적인 모습을 너무나 우리가 보이고 있는 것 같아요. pero creo que somos muy tímidos ante esto. 예, 저는 개인적으로 그게 너무나 마음이 아파요. Es lo que me duele mucho el corazón. 좀 깨어있는 그리스도들이 많이 있어야 됩니다. Espero que haya muchos cristianos que 그 estén 와샵에도 우리가 despiertos. 지금 100명 이상 지금 막 그 와샵이 가입돼 있는데 Somos como 100 integrantes en el grupo de 뭐 WhatsApp, 누구 말씀 듣고 막 기도부터 올리면은요 뭐 댓글 다는 분들만 맨날 달아. pero cuando hay quien escucha la palabra, o sea, son los mismos hermanos que siempre dejan los 그러지 comentarios. 말고 No hay que ser 이렇게 así. 자꾸 기도합니다. 이거 기도하는 막 하나만 이렇게 이모티브 하나만 해줘도 얼마나 Solo 힘이 por 나니까. subir un emoji de la oración da mucha fuerza a uno, 네, ¿cierto? 서로 마지막 때일수록 Más en la 네. última 이 época. 죄의 유혹도 많잖아요. Son muchas 마음에 tentaciones de 급하게 되는 pecado, 일도 ¿verdad? 많잖아요. También en muchos momentos nuestro corazón se 그럴수록 endurece. 매일 피차 고민하라는 말씀처럼 Como la palabra dice, exhortaos entre los unos a los otros. 네, 이것도 우리에게 주신 명령입니다. Es un mandato que el Señor nos ha 그리고 dejado. 정말 마지막에 가까울수록 Además, cuanto más se acerque el fin del 참 mundo, 지금 이대로 가면 얼마나 부끄러워요. si seguimos así vamos a tener vergüenza, ¿cierto? 작은 거 하나라도 좀 해서 좀 상급을 바꾸어 가야 Aunque 되잖아요. sea lo más pequeño, tenemos que hacerlo para recibir más recompensa. 마지막 시대에 사는 그리스도인으로서 Como cristianos en la última 좀 época, 적극적으로 주님의 일을 해서 activamente tienen que hacer el trabajo de 좀 Dios 상급을 좀 더 쌓고 para 갑시다. ganar un poco más de recompensa mientras estén en la tierra. 그래서 아포칼립스 카피톨로 22, 베르시클로 12 a 13 이렇게 말씀하고 있잖아요. Por lo tanto, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 13 dice así: 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 주님 앞에 가서 후회하지 마시고 No hay que arrepentirse cuando recién se ponga de pie delante del 마지막 Señor, 시대일수록 sino en la última época. 좀 더욱더 주님의 일에 좀 Más 적극적으로 좀 힘을 tenemos que 써봅시다. activamente hacer el trabajo del Señor, 자, ¿cierto? 마지막 말씀 찾겠습니다. Busquemos el último versículo. 자, busquemos San Lucas. San Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40. San Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40. 읽어드리겠습니다. Les leo.
Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora de que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 자, 누가복음 12장에는 주님을 주인으로 우리 그리스도인들은 주님의 종으로 비유하고 있습니다. En el capítulo 12 de San Lucas se está comparando a Jesús como el dueño y los santos como siervos. 우리의 주인이신 주님께서 우리에게 맡기신 일들이 얼마나 Son 많습니까? muchas cosas que el Señor, quien es nuestro dueño, nos ha dejado, 근데 ¿cierto? 종이 일을 안 해. Pero si los siervos no trabajan, 놀고 있고 잠자고 있다가 주님을 만나면요. están dormidas y jugando, se encuentran con el Señor. 얼마나 Qué tan 부끄럽겠습니까? gran vergüenza hallará delante del Señor. 종은요. 35절의 말씀처럼 Como dice en el versículo 35, 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있어야 됩니다. el siervo debe estar ceñido a su lomo y sus lámparas deben estar encendidas. 마지막 시대를 살아가는 그리스도인은 서 있어야 됩니다. Los cristianos en la última época deben estar velando, 주 안에 더욱 서 있어야 되고 velar más en el Señor, 복음 위에 서 있어야 되고 estar en pie sobre el Evangelio, 하나님의 은혜 위에 더 서 있어야 됩니다. levantarse sobre la gracia del Señor, 환난 중에도 서 있어야 됩니다. mientras estén dentro de las 고난과 어려움 tentaciones 중에도 서 있어야 y 됩니다. pruebas, tienen que estar en pie, ¿cierto? 깨어 있어야죠. Hay que velar. 37절의 말씀처럼 Como dice en el versículo 깨어 있는 37, 종은요. 주님 앞에 주인이 와서 깨어 있는 것을 보면 그 종이 복이 있다고 되어 있습니다. bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. 언제 주님이 오실지 모릅니다. No conocemos cuándo el Señor va a 우리는 venir. 정말 마지막 시대를 살고 있습니다. Nosotros realmente estamos viviendo en la última 40절 época. 말씀처럼 Como dice en el versículo 40, 너희도 예비하고 있어라. dice, vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 우리는 정말 예비하고 있어야 됩니다. Tenemos que estar preparados. 그래서 우리가 다 알고 있는 말씀이지만 Es la palabra que ya conocemos todo, 오늘 마지막 시대를 사는 성도의 합당한 자세라는 제목으로 오늘 함께 생각해봤습니다. pero hoy a base del tema de la postura digna de los cristianos en la última época hemos reflexionado un poco. 마지막 시대일수록 Cuanto más estemos en la última 세상 época, 일에 더 마음이 가야 됩니까? 주의 일을 더 염려해야 됩니까? ¿hacia dónde tiene que dar más su corazón? ¿A las cosas del 그리스도는 mundo o a las cosas 주의 del 일에 더 Señor? 힘써야 Más tenemos 되고 que esforzarnos en hacer las cosas del Señor. 마지막 시대일수록 더욱더 거룩게 Cuanto 힘써야 más 되고 estemos en la última época, tenemos que esforzarnos a ser 더욱더 santos. 정신을 바짝 차리고 Tenemos que velar 더욱더 말과 행동에 조심하고 y ser prudentes en hablar y actuar. 더욱더 기도하고 Orar más, 무엇보다 더욱더 열심을 가지고 tener un vivo celo 나의 할 일, 나의 이 복음의 할 일을 해야 됩니다. y hacer mi propio trabajo del Evangelio, ¿no? 그리고 마지막 시대로 더욱더 서로 사랑합시다. Y más en la última época tenemos que amarnos. 그리고 entre 세상 사람들 어떤 죄를 짓든지 nosotros. 거기에 신경 쓰지 말고 Y no tenemos que seguirle la corriente de las cosas 자기 que 신앙 los 더욱더 mundanos 지키도록 hacen. 힘씁시다. Nomás tenemos que tener cuidado para guardar nuestra 그리고 propia 마지막 fe. 시대로 더욱더 모이기를 Y 힘씁시다. cuanto más estemos en la última época, tenemos que esforzarnos en reunirnos. 서로 피차 권면하는 데 힘씁시다. Tenemos que esforzarnos en exhortarnos entre los 그리고 unos a los 더욱더 otros. 적극적으로 Y 주의를 más 힘씁시다. activamente tenemos que esforzarnos en hacer las cosas del Señor. 이러한 우리 구속구 성도님들이 되었으면 Espero que los 좋겠습니다. santos de la iglesia de Cusco sean así. 오늘 말씀 Hoy la palabra, 여기까지 배우도록 하겠습니다. 기도하고 마치도록 terminemos con la 하겠습니다. oración. 은혜로우신 아버지 하나님 참으로 감사합니다. Dios el Padre misericordioso, te damos gracias. 이제 곧 주님이 오시는 것을 알고 있습니다. Señor, conocemos que pronto vas a venir. 우리의 눈물을 씻겨주시고 영원한 기쁨을 저에게 주실 것을 너무나 잘 알고 있습니다. Señor, conocemos muy bien que enjugará nuestras lágrimas, nos dará la esperanza viva. 하지만 얼마 남지 않은 이 시간 가운데 주님이 우리에게 맡기신 그 중요한 복음의 사명이 있음을 잘 알고 있습니다. Pero conocemos que también tenemos que asumir la misión del Evangelio durante el tiempo que nos queda poco. 이 마지막 시대를 달려가는 마지막 주자답게 뒤돌아보지 말고 힘있게 주님을 위해 살 수 있는 저희들이 될 수 있도록 도와주옵소서. Señor, nosotros como últimos
buenos jugadores de la carrera, ayúdenos para que no nos volteamos atrás y nos sigamos adelante fuertemente. 우리 포스코 성도님들 그리고 말씀 함께 나누는 모든 성도님들 이 마지막 시대 한 분도 실족하지 않고 주님을 위해 살다가 주님을 맞이할 수 있도록 도와주옵소서. Señor, ayude para que ninguno de los hermanos de Cusco se desmaye, sino viviendo para el Señor pueda encontrarse contigo. 오늘도 함께해 주신 주님의 은혜에 감사드립니다. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Cantamos juntos canción número 126. 126. Hasta que vuelva a mí Jesús. Hasta que vuelva mi Jesús, camino estrecho yo iré, aunque angostes, cargo hoy mi cruz, Señor. Al final de este camino, yo veré el rostro de Jesús, mi glorioso Señor. Me recibirá al fin. hasta que vuelva Jesús, me levantaré por su gloria la tierra me levantaré, lo clamaré. el Señor que yo Salvador del mundo el Señor que yo anhelo, de gloria eterno es. Un momento.